जय जगन्नाथ आपण मानक प्रज्योतिषवाल को स्वागत। चैत्र मास पर आमर बैशाख मास आरंभ होता है। आ बैशाख मास हूँ आमर 4टी धर्म मास भितर गोटे धर्म मास बा श्रेष्ठ मास बा पवित्र मास। आ का मा बई पान गुहा तोई पान गुआ तोर मासक धर्म मोर। आ का मा बई आरे आषाढ़ कारे कार्तिक मारे माघ बईरे बैशाख। तो यही जो 4टी धर्ममास भितर बैशाख मासर धर्ममास हूँ अन्यतम। स्कंद पुराण रे बैशाख मासर महत्व विषय वर्णना करा केमिति बैशाख मास कार्तिक मास भली गोटे श्रेष्ठतर मास बा पवित्र मास बा धर्म मास। एही मासरे व्रत जो माने व्रत करि थांती से माने मासक सारा भगवान विष्णु सहित भगवान शिव को मध्य पूजा करथांती। हिंदू धर्म रे बा आम सनातन धर्म रे व्रत पूजा नियम निष्ठार सहित पूजा अर्चना कले माने आमर सबु पुण्य फल आमको मिलता है। ता सहित जो माने बैशाख मास व्रत करिवार फल कौन जे आपणकर पूर्वर जो कि एबे जो आपणकर कौनसी कारणरू पाप करिचंती बा पूर्व जन्म रे किछि पाप करचंती से पाप क्षय केवल होता है प्रभु को पूजा करने द्वारा बा प्रभु को निज आस्था विश्वास द्वारा पूजा बा व्रत करने द्वारा सबु सही पाप क्षय होता है। तो जो माने बैशाख मासर व्रत करचंती तो सेटा होची गोटे मासर व्रत जो मास चैत्र पूर्णिमा रु आरंभ करी बैशाख पूर्णिमा पर्यंत कर परिबे नहले पणा संक्रांति रु संक्रांति पर्यंत गोटे मासर व्रत कर परिबे। चैत्र पूर्णिमा आपण माने देखंतु चैत्र पूर्णिमा बा गुरु पूर्णिमा व्रत आमर 2 एप्रिल गुरुवार दिन आरंभ होउची माने सेही दिन पडुची आ सेही दिन देखंतु लेखाइची बैशाख व्रत आरंभ माने आपणकर पूर्णिमा पड़ची चैत्र पूर्णिमा होची 2 एप्रिल। तो 2 एप्रिल रु बैशाख पूर्णिमा आपणकर बैशाख पूर्णिमा मे 1 शुक्रवार दिन पड़ची। एप्रिल 2 रु मे 1 जो माने पूर्णिमा रु पूर्णिमा माने गणुचंती से हिसाब रे गोटे मासर व्रत करचंती। तो से डेट को हिसाब करि परिबे। जो माने संक्रांति को संक्रांति धरुचंती से माने एप्रिल 14 मणा संक्रांति रु वृष संक्रांति मे 15 से मासक सारार व्रत से माने करि परिबे। आपण आडे जहाँ अच्छे आपण जदि पूर्णिमा को पूर्णिमा धरुचंती तो से अनुसार आपण गोटे मासर व्रत करिबे। जदि संक्रांति संक्रांति धरुचंती ताहले से मासरे आपण गोटे मासर व्रत करि परिबे। देखंतु एटी कोन लेखा जाइछि तो बैशाख व्रत आरंभ हो जाउछि 2 एप्रिल माने चैत्र पूर्णिमा रु आ एही दिन आपण संकल्प नेबे पूर्णिमा दिन ही आपण संकल्प नेबे। कारण देखंतु आपनका एठी पूर्णिमा भी आपनका 7 माने सखालो 7:25 पर्यंत रहउछि उदय तिथि रे पूर्णिमा रहिथिबारु तिथिटी तो सेही दिनटको पूर्णिमा धरा होछि किंतु आपनकर पूर्णिमा तिथि 7:25 पर्यंत रही प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाउछि। तो से कारणरू बैशाख मासर व्रत आरंभ आपणकर 2 एप्रिल रु स्टार्ट हो जाउछि। आउ देखंतु एठी कोन लिखाइछि आमिष सहित पानी कखारु माने खाइबा मना रहिछि। ता सहित अद्य गुरु पूर्णिमा व्रत बैशाख व्रत आरंभ यथा बैशाखम सकलम मासम नित्य स्नायी जितेन्द्रियम जपम हविषम भुक्तम ज सर्व पापे पापे प्रमुच्यते। यार अर्थ होची बैशाख मासरे जी सखल माने माने मासक सारा जी सूर्योदय पूर्व स्नान करे तार निजर जितेन्द्रिय निजर माने जहाँ इंद्रिय अच्छी ताकू माने संयम रे रखी थाए जप करे हविष करे तार सबु पाप रु से मुक्ति पाई थाए। तो बैशाख मासर व्रत होची गोटे मासर व्रत। तो यही मासरे आपण संकल्प केबे केमिति करे कारण आपण जदि संकल्प करचंती आपण पूजाटी आपण व्रतटी सफल होई थाए। आपण कोन करिवे आपण चाहिबे जदि निज घरे मध्य एही व्रत जदि आपण करचंती आपण संकल्प नै परिबे नहले आपण ब्राह्मण द्वारा घरे हेला नहले आपण ब्राह्मण द्वारा मंदिर रे मध्य कोनोसी शिव मंदिर होंतु नहले भगवान विष्णुकर मंदिर हो तो जेउठी भी आपण चाहिबे जदि ब्राह्मण द्वारा मध्य संकल्प नै परिबे। संकल्प जदि आपण घरे निजे नौचंती आपण चौड़ा मुड़ नै परिबे नहले आपणकर घरे पूजा घरे मध्य नै परिबे। हाथ रे आपण कोन करिवे टिके जल नेबे सेतिरे आपण कोन करिवे टिके अक्षत फूल कुश मध्य नै परिबे। ता सहित आपण कोन करिवे सेतिरे गोटे पैसा नै परिबे
ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମାଧବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ସ୍ମରଣ କରିସାରିଲା ପରେ କହିବେ ମୁଁ, ଆପଣ କିଛି ଯଦି ମନ୍ତ୍ର ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ, ଆପଣଙ୍କ ନାମ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଗୋତ୍ର କହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର, ଆପଣଙ୍କର ରାଶି କହିବେ। ରାଶି କହିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ବ୍ରତଟି କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମାସର ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସଂକଳ୍ପ ନେବେ। ଆଉ ଆପଣ ଯାହା ବି ଆମିଷ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇବାର ନାହିଁ, ଇଏ ନାହିଁ, ତ ଆପଣ ସେ ବ୍ରତଟି ଯେମିତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ମନୋକାମନା ଅଛି ସେଇ ମନୋକାମନା କହି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ପାଣିଟି ତଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ବ୍ରତଟି ମାନେ ସଂକଳ୍ପ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ଯେମିତି ମାସକ ସାରା ବ୍ରତ ଯେମିତି କରିବା କଥା କରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି ଯେ ଆପଣ ମାସକ ସାରା ବ୍ରତ କେମିତି କରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେମିତି ପୂଜା କରିବେ। ଆଉ ରହିଲା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି, ତ ଏହି ମାସକ ସାରା ଭିତରେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ହିସାବରେ କିଛି ନା କିଛି ଦାନ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଏହି ମାସରେ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଆପଣ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ପାପ ଯଦି ମାନେ ପାପ ଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ କମି ଯାଇଥାଏ ବା ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୟ ହେଇଥାଏ। ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷ ଯଦି ଉପରେ ଥାଇ କିଛି ମାନେ ଅନ୍ନ ପାଇନଥାନ୍ତି, କିଏ ପାଣି ନ ପାଇଥାନ୍ତି, କି ମାନେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ହେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ହିସାବରେ ଜଳ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ମାନେ ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମାନେ ଦାନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ପଣା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁ ଦହି ପଣା, ସେ ଦହି ପଣା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯଦି କି ଆପଣ ଚାହିଁବେ, ଯଦି କିଛି ଯଦି ଅସୁବିଧା ଅଛି, କେବଳ ଆପଣ ଜଳ ଦାନ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ କିଛି ଯଦି ନ ପାରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଜଳ ଦାନ, ପାଣି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନେଇକରି ଯିବେ, ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିଲା ପାଣି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଜଳ ଦାନ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣ ଅନ୍ନଦାନ ମାସକରେ ଥର ହଉ ପଛେ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ, କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହେଁ, କୌଣସି ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ, ଯିଏ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହିଁ, କି ଭିକାରୀ, କି ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୋତେ ଛୋଟଠୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧ ମାନେ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୋତେ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଖୁସି ମନରେ ଆପଣ ଥରଟେ ଅନ୍ନଦାନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଛତାର, ଯେହେତୁ ଖରା ଦିନ ବହୁତ ଝାଞ୍ଜି ପବନ ବହୁଥିବ, ଖରା ହେଉଥିବ, କାହା ପାଖରେ ଛତା ନଥିବ, ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି କାହାକୁ ଛତା ବି ଦାନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଚପଲ ମଧ୍ୟ, କି ପାଦ ପୋଡ଼ି ଯାଉଥିବ ଗରମ ଦିନରେ, କାହା ପାଖରେ ଚପଲଟେ ନଥିବ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ତ ତାଙ୍କୁ ଚପଲ ବା କଠଉ ବି ଦାନ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ କିଛି ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିପାରିବେ। ଇଏ ସବୁ ଯଦି ଆପଣ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଫଳମୂଳ କାହାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, ଜଳଛତ୍ର ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଇଏ ସବୁ ଦାନ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ହଉ ପଛେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଦେବା ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ମଧ୍ୟ କରି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ପାଣି ଭିତରେ ଆପଣ ଜଳ ଦାନ ଭିତରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସାଧା ଜଳ ଦେଇପାରିବେ, ପଣା ଦାନ ବି ଦେଇପାରିବେ, କି ଦହି ପଣା ବି ଦେଇପାରିବେ, ଲେମ୍ବୁ ପଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଯେକୌଣସି ଜିନିଷର ଆପଣ ମାନେ ଦାନ କରିପାରିବେ। ଏହିପରି କିଛି ବୈଶାଖ ମାସର ରହିଛି ଦାନ ଧର୍ମ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।